ninyo, that already corresponds to the atomic number of the element from which it's 4. So, naradiri, 1s2, 2s2. Kani nga mga exponent 2 o 2 diri sa pikas, i-add lang na sa nimo, that is now your atomic number 4. And for the orbital diagram, tas man kayo siya i-explain, mag-send lang ko video para mas dali masabtan. Okay, I hope you could follow the instructions from the video as to how to construct the orbital diagram of the elements. Now, next, Mg. Unsa gali ning Mg gani nga element, B? Aside from Cyril, I'd like to ask others. Unsa nang Mg nga element? Yes, Reniz. Maximum, ma'am. Maximum. Aha, Reniz. Maximum. Station. Maximum, ma'am. Magnesium. Okay. So, Mg is a element magnesium. Okay, John Lloyd. Pila ang atomic number ni magnesium, John Lloyd? 12, ma'am. Okay, 12. Tanaw ninyo, periodic table, makita po ninyo diha sa iyang box, di ba? Kada box, makita ninyo ang symbol sa element, ang ngalan sa element, ang atomic number sa element, at the same time, its atomic mass, along with other very important information about each element. Review sa ko balik, B. Pila ka buok ang elements nga makita sa periodic table? Sige daw. Ma'am. Aside from Cyril, please. Pila ang elements manawag. Sige, let's call Christian. Christian, pila ka buok elements ang naa sa periodic table? Christian. 118, ma'am. Okay, very good. There are 118 elements found in the periodic table. Balik-balik, lesson, grade 7. So, pag abot ani karon, easy na. Easy. E nastudyahan naman nato ang mga basic information about the elements found in the periodic table. Okay, next. Al. Unsa na siya nga element kanang Julius? Julius. Yes, ma'am. Unsa na nga element si Al? Paki-off sa camera sa uban sa mic sa uban except for Julius. Julius. Wait lang, ma'am. Unsa na nga element si Al? Dahil lang, mama. Ay, sige, count ko until 5. Pag mauman og 5 kay mag-change ko. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, let's call Lloyd Anthony. Aluminum. Okay, sayang ang oras. Okay, correct. Aluminum. Al is the symbol for aluminum. Now, let's go back to sige, tawagon ako. Si Denver. Denver, pila ang atomic number ni aluminum, Denver? 13, ma'am. Ako, ma'am. Okay, 13, ma'am. correct. Third, ang atomic number ni aluminum. Okay, for next, Si. Unsa na siya nga element? Ako, ma'am. Isa nang ako, ma'am. Kisa na. Ako, ma'am. Kisa na sa inyong tulo, Ismar. Ako, ma'am. Ma'am. Ako, ma'am. Iyon ang camera, be. Or mabala na ako kaysa ng gastoryag ako, ma'am. Silikon, ma'am. See? Ma'am. Sige daw. From the group of Ismar, unsa nang Si? Ismar, ma'am. Kinsa na? 1, 2, Ako, ma'am. 3. Silikon. Ha? Silikon, Okay, ma'am. correct. That's silicon with an atomic number of 14. Next element. Okay, correct. Next item.
Okay, Krisha, what's letter P? Unsa na nga element si letter P? Kuan ma'am, phosphorus. Okay, correct. Letter P here stands for the element phosphorus with an atomic number P. No, 15, 15. So, sa inyong periodic table or sa electronic configuration, dapat mo coincide siya sa iyang atomic number gihapon. Okay? I hope I could introduce an app to you. Na ako'y isend ga picture sa GC ha. I've been using this very helpful app. Pwede ninyo ni siya i-download actually sa inyong phone. Ganahan ko ani nga app because it can help you really, especially sa atong lesson karon sa science. Okay? Ako isend ang picture. Makita ninyo ni siya nga app sa Google Play Store. I hope nakita ninyo. I'll be sending that to the grade 9 GC. I hope nakita na ninyo ang kuan. Ang picture. Nakita na? Nasend na ako. Okay, there's a picture of an app that I am actually using kung periodic table ang istoryahan because it can actually provide you different information such as ang electronic configuration. Igo na lang yun din yung i-click. Diha, mugawas. I think I have introduced this to some of you. Di ba, Renis? Nakagamit ka Yes, aning ma'am. app, Renis? Oh, Yes, you ma'am. just have to scan the app and you can see different information like asa siya gikan. Isa ha, kadot lang. Sulod ko. Wait. I'll just stop. Kadot lang ha. Ako i-introduce sa inyo para mas dali nato masabtan ang kuan. Start now. Okay, mo ni siya nga app ang akong ginagamit. Okay. Nakita ninyo akong screen? I'm actually using my phone. Ma'am. Muna siya ang sulod sa akong app. Pinduton lang na siya ninyo lang Saan ang app, ma'am? Kani, periodic table nga Saan ang app. Ma-search ninyo ni siya sa Google Play Store. Oh, tanawa. For example, I will click the element aluminum. Makita din diha si naadira iyang ngalan, aluminum, na symbol, oh. And then, overview, see, the year discovered, and then, kinsay naka-discover, oh, na iyang electron shell, oh, amazing. And number of electrons, protons, and neutrons. Di na gid mo maglisod ani mga anak. And unsa iyang atomic number, makita ninyo diha gihapon. Atomic weight, density, melting point, boiling point, unsa iyang phase, pila iyang valence electrons, asa siya makita nga period, asa siya makita nga group, unsa siya nga block makita. And also, its atomic properties nakita ninyo diha, and iyang electron configuration, o di ba? Very easy. All you need to do is just download that in the Google Play Store. Nakita na ninyo ang picture. Periodic table, kana nga picture mo na. So, Nadia, iyang ion charge. This is very helpful sa inyong hapon, okay? So, another example is, sige, carbon. Back, okay, ito ta sa carbon. I'll click the element carbon. Nakita ninyo? Have you seen it? Okay, element carbon. Pareha gyapon, no? You can see that. You can see different information. Di pud mo matingala kay dili ni siya need og data.
Dili ni siya need og data. I-download ra gyud ninyo. Magamit ninyo ni sa mga lugar nga walay signal. So okay ra gyud. Pwede ra magamit bisag walay signal. Very helpful for you. Kay daghan kayog mga questions sa inyong answer sheet that requires the use of the periodic table. Nasabtan? That is why I am introducing this to you para easier ang pag-answer. Okay? Dili na mo kinahanglan adtong chart bitaw nga dako nga murag mapa nga periodic table. Kanila nga app ang inyong tanawon, and it's also important that you know how to use this app. Okay? Kung naay mga pangutana, pwede ra gyud mo mag-PM sa ako. Klaro? Nasabtan? Ma'am. Yan, ma'am. Another example. Okay. Please, kamo pipili mo og element. Okay, choose an element. Giingna ko, unsa nga element atong tan-awon? FA. Unsa to? FA. F. Unsa to? FA. Unsa to, nak? FA, What's that? ma'am. FA. FA? FE. FE. Na-shock ko sa FA. Okay, FE is the element, sorry, dili na nickel. Nara. Iron. Element iron. Do you see now? Element iron. Nakita po diri iyang Latin name, and then kanusa siya na-discover naraya electron shell. Kita po ninyo diri ang iyang number of electrons, protons, and neutrons. Okay? Dayon, unsa iyang mga properties and its atomic number. Reminder, the atomic number of an element represents its number of electrons and number of protons. For example, si element iron has pila ka buok electrons? Jonel. Pila ka electrons? Okay, sige. Ikaw, Renis. Yes, Pila ka ma'am. electrons? 26, ma'am. 26. Pila ka protons? 30. Ay, 26 yapon, Sabi ka ma'am. lang, ma'am. 26 yap. Pila ka protons? 26 yapon, ma'am. 26. So, ang iyang atomic number pod, kung tanaw ninyo, is also 26. Okay? Sige. So, again, I am suggesting that you will use this app kay para mas dali. Kung pwede ninyo inganion, other data, pwede gyapon list, pwede gyapon ingunana, daghan actually inyong makita using this app. And ang nakatsada niya kay you can actually use this in kuan. Ano sa tawag ani? You can actually use this even without sa tawag ani, walay internet, walay data. Okay? So, gisend na ko ang picture nga naa sa GC. You can download that in the Google Play Store. Next! So what I have learned, I think that's multiple choice questions. You have to write the letter of your correct answer. And then another is kanina pod. Parera gyapon ani ha, orbital diagram and its electron configuration of the element calcium. And then multiple choice test for assessment for module 1. Then kani siya, letter B. Okay, write the correct electron configuration of the following elements. So balik ta. Sige, tanaw ta sa aluminum. Ako sa share ang screen. Wait lang.
Okay. Ang naa sa inyong module kay you are asked to find aluminum, the electronic configuration. So nara, si aluminum, iyang electronic configuration is nara. Makita ra siya ninyo sa app. Okay? Dali ra, igo ra na siya ninyo kopyahon mga anak. Pangutana, before we continue, all you need to do is just to click the element. Okay? So, mag-stop sharing sa ako diri sa akong phone so that you can show my, you can show my screen sa laptop. Okay? So, have you wait lang. Okay. Same also with the other elements like chlorine, neon, potassium, and nitrogen. So all you need to do is write the electronic configuration. Again, mabalaan ninyo nga correct ang iyang electronic configuration kung mo equal ang iyang exponent, iyang superscript sa kuan. Mo equal ang iyang superscript sa iyang atomic number. Okay? Sige, let's continue. Module 2. Multiple choice. Isa gaon sa ilang mic, palihog kog palong. Palihog ko, Julius, paki-off sa imong mic. Okay, can you see now? Module 2. Formation of an ionic and covalent bond. Nakita ang answer sheet? Wala. Saan ba sa Pilipino? Nakita? Wala. Dak ba? Hello? Kita na, ma'am. Okay. For module 2, that is formation of an ionic and covalent bond. Multiple choice gihapon Abe? ang inyong isulat. Question. Okay, kung lag makita ninyo niya i-upload na ko ang video. This video or this online class is actually recorded. Balik na So pwede rin ninyo siya itanaw balik, okay? Sige. For next dayon, for test 2, naay upat ka items ana, you are asked to identify if it's polar or non-polar. Naay mga items diha. Test 2 after sa multiple choice. And then now for lesson 1, which deals on the ionic bond, what's more exercise 1. So again, you will be using your periodic table of elements. So you are asked to complete the table below by filling in the blanks with the correct answer. Sige daw, be. Let's try to answer number 2 para na naman answer daan sa inyong answer sheet. Okay. For number 2, unsa gali na siya nga element, mga anak? Can I call Lloyd Anthony using the account of Ava? Lloyd Anthony. Lloyd Anthony? Lloyd Anthony, unsa gali na siya nga element ang number 2? Ayo. Calcium. Oh, gituluan pag ginaba calcium. Calcium. So, looking at your periodic table, sa inyong answer sheet, nag-attach ko diha og periodic table. Unsa nga group number na belong si calcium?
So, ano kaya? Ano to si Calcium. calcium? Ano? Everybody, can you look at your periodic tables? Ano? Unsa nga kuan? Group number na belong si calcium. Two. Group number? 2. Group number 2. Correct. Krisha, Yeah. what is, excuse me, what is the covalency number of kuan? Calcium. Number of valence electrons. 2. Correct. Kaya nga naman, 2 man siya nabilong. Okay? Next also. Can I call Renes? What's the oxidation number for kuan? Calcium. Oxidation number, makita na siya sa app. So I think the oxidation number for calcium is Lag kayo 2 mag-internet, plus. ma'am. 2 plus. Okay. So, padayon Ma'am. na ha. Yes. Na-delete na na akong apps na maya. Karay, anong download balik, ma'am. Bahala mo diha. Basta kay gitudloan na mong unsaon sayon pag-answer. Okay, next. Sige, padayon ta ha. Inganana ninyo pag-answer sa lesson 1 ionic bond. Butang ninyo ang group number, covalency number niya, ug ang iyang oxidation number. Dili ninyo na mansiran kung wala mo'y periodic table. Please lang. Okay? Next. Kani, Chada. Tell how many electrons are involved when each given atom forms a bond, and then you have to specify whether the electrons are gained or are lost. So your answer should be written on the space provided. So naay guide diha. Sige, unsa gali ng K? What element is letter K? Cyril. Potassium, ma'am. Okay, correct. Potassium. Potassium here is what type on sa iyang classification? Is it a metal or a non-metal? Sige daw, be. Can I call ikinsa kong tawagon diri, be? Ninya. Unsa nang potassium? Metal or non-metal? Nag-raise hands. Ninya, hello. Absinan in 5, 4, 3, 2, and 1. Okay, absent na, Ninya. Next, I'll call, sige, Asmar, nagtaas kamot. Unsa na ang potassium, metal or non-metal? Asmar nga grupo. In 5, 4, 3. Isa na, ma'am? Ang potassium, unsa na siya? Isa na, Metal ma'am? or Ma'am, lagay non-metal? mamol. Metal or non-metal? Metal, ma'am? Okay, correct. So, muna sa inyong timan-an mga anak. If, kuan gali, if metal Lagay mo gali diri, ma'am. ang element, paminaw. If metal gani ang element, ang mahitabuan na sa yaha, it will lose electrons. Nasabtan. Mauna, nga kanang diha sa ikatulo nga column, gibutang diha lost. It's because potassium is an example of a metal and metals lose electrons. Okay? So, ibutang diha sa ikatulo ang lost. Okay? Nadia o sa instruction. Tell how many electrons are involved when each given atom forms a bond. Sa potassium, in that case, isa ra ka electron. Ngano man? Ma'am, nganong isa ra man, ma'am? Pili 8? It's because ang potassium has only 1 valence electron. Unsaon pagkabalo, ma'am, nga usa ra ka valence electron or kung pila ang valence electron sa isa ka element. Okay, let's go back to Let's go back to your
periodic table. Sige, I will show you an example of your periodic table. Katong akong insert sa sa inyong kuan, sa inyong screen. Okay? Ako balikon ha, kajut lang. Nakita ang screen? Kajut lang. Nag-loading pa, wait lang. Wala ma'am, wala mag-lag kayo. Kajut lang. Chillax lang. Okay, off sa mic, Julius, please. Wait lang. I'll show, kuha na lang phone akong i-show. Wait. Hi, gatingog ang sakyanan, pastilan. I'll show you my screen. Kajat lang, ha? Okay. Going back to kuan. Unsa gali itong element, mga anak? Potassium. Si potassium naa diri sa group number 1. Okay? Naa diri sa first line kaning group number 1. Kani narao. From hydrogen, lithium, sodium, potassium. Naa siya sa group 1, period 4. Gituluan na mo na ko ani unsaon pagpangita sa group sa elements. Okay. So, since potassium is found at group 1, 1A, meaning to say, the number of valence electrons for potassium is 1. Nasabtan. Narao, valence, 1. Period, 4. Group 1A. So, 1A man siya, 1 pod ang iyang valence electrons. Nasabtan. Nasabtan ko ninyo? Yes or no? Please respond. Ha? Yes, ma'am. Oh, ang iyang valence electrons mag-correspond sa iyang group number. Tanawa gali ninyo, group number 1A. So, 1 pod iyang valence electrons. Let's try another element. Oxygen. Okay, oxygen has an atomic number of 60, atomic number 8. Tanawon nato dire, asa siya nga group na belong. Okay, si oxygen is found in group 6A. Pero naa siya valence electrons na 2. Meaning, it needs 2 electrons for it to become stable. Nasabtan. Okay, next. Ingon na lang na siya mga anak, okay? So, ako nang stop sharing ang phone para balik ta sa laptop. Sige. Okay, let me share my screen to you on my window. Balik ta sa inyong answer sheet so that we can, Okay. Again, importante kung ma-identify ninyo if mag-lost or gain electrons ang isa ka element, kung kabalo mo identify if the element is a metal or a non-metal. Sige, mag-identify lang tabi. Number 2, that's phosphorus. That's phosphorus. So, phosphorus is a non-metal. Okay, non-metal si phosphorus. So, ang mahitabo kay phosphorus is mag-gain siya og electrons. Gain. So, sa third column, dire sa inyong answer sheet, either ang inyong isulat, lost or gain. And then there is a second column, you are to identify pila ka buok ang iyang valence electrons. Okay, next.
Reminder, there is a what I have learned, activity 1, please leave it blank. Ayun ninyo ang siri ha, dili ni siya apil. Again, what I have learned, activity 1, kani siya ayaw ang siri. Ayaw ang siri, not included. Okay, next. Lesson 2, covalent bonding. What I have learned, activity 2. So, we are now on covalent bonds. So, when we say covalent bonds, it happens between two non-metals. Okay, this involves between two non-metals forming a bond. Ang ionic is for metals. Okay? So, ang covalent bonding ani, all you need to do is for the second column, you are to draw the Lewis structure of these bonds. Ako i-share ang saon. Mag-share ko og link, mag-share ko og mga videos as to how to draw the Lewis structure of the following formulas. And then after drawing its Lewis structure, showing the sharing of electrons, you are to identify what type of bond. Is it a polar or a non-polar bond? Okay, ingana, polar or non-polar. So I think we have 1, 2, 3, 4, 5 items for that. And then, for Module 2, na rin kay assessment, multiple choice, 11 items. And then 4 items nga identification whether is it a non-polar or a polar. Now, for Module 3, which talks on the properties of ionic and covalent compounds. So what I know gihapon, pre-test, 1 to 10, multiple choice. Dayon, for lesson 1, properties of ionic and covalent molecular compounds. So, identify ni mo na siya diha kung ionic bond ba siya or covalent. Again, balaan ni mo siya kung ionic if the elements are both metals. So, dapat importante sa inyo nga makabalo mo o identify if a certain element is a metal, a non-metal, or a metalloid. Okay? Didiscuss na nako sa una pa. Saan nimo pagkabalo kung metal ang element, tan-aw lang nimo ang iyang placement sa periodic table. Dito sa left part sa periodic table, halusa diha are metals. Ang naa sa right portion, especially katong sa mga stable nga mga elements or those elements have reached its stable state, mao to siya ang mga non-metals. And kanang naa sa tunga nga portion are called metalloids. So you can actually now identify if an element is a metal or a non-metal. Nasabtan. Nasabtan ko, class. Kung duha ka element is metals, meaning ionic bond siya. Kung ang duha ka elements is non-metals, meaning covalent siya. Okay? Klaro? Next. Narao, your favorite part. Crossword puzzle. Na mga meaning sa ubos that will help you describe what word is being asked from the puzzle. Okay? So, nara, puzzle na siya. And then, kani. Next is, okay, finding the electronegativity difference. So, ang value sa electronegativity kay makita sa periodic table. O, pwede ka punto ninyo makuha sa app nga akong gi-introduce sa inyo. And then, all you need to do is, for example, kita ninyo diha, calcium and oxygen. Akong idako ha, ako i-zoom para maklaro. Diri sa table, pila ang electronegativity difference ni calcium? Pila? Gibe, manawag ko.
Hello? Ila ang electronegativity difference ni calcium? Naara na sa screen, naa. Tarawa gali. Hello? Yes. Jonel. Pila? 1.1, ma'am. Okay, 1.1. Cyril, pila ang electronegativity difference sa oxygen? 3.5, ma'am. Okay. To find the difference between the two elements, you just have to subtract, minus. 3.5 minus 1.1 equals 2.4. Mora na siya. Kwaon ang electronegativity value ni calcium, which is 1.1. Kwaon nimo ang electronegativity value ni oxygen, which is 3.5, and then minus 3.5 minus 1.1, mauna siya ang 2.4, which is now the electronegativity difference of both elements. Now, asa man makita ang electronegativity value, ma'am? Sa periodic table. Kay grade 9 naman mo, I hope you already know how to find the electronegativity values of the elements in the periodic table. Nana siya gyapon atong dako bitaw nga mapa nga periodic table. Pero naagyapon siya sa app. Mas easy siya pangitaon sa atong app. Nga ang nakatsada kay kuan kanang dili needed og data. Pwede ra siya ninyo magamit sa lugar nga walay signal. That's what makes the app very unique. Helpful siya. Mura siya, kumbaga, kung sa math pa, mura siyang calculator. Okay? And I will allow you to use that. Okay? Lisod kayo na siya gihapon. And then, after finding the electronegativity difference of these two elements, then you are to identify what type of bond. Is it a ionic, polar covalent, or non-polar covalent? So, what makes oxygen and calcium ionic bond? Because they're both kuan. Okay. Same also with the other elements, silicon and hydrogen and other elements. Actually, na yung mga examples, ibutang sa inyo yung answer sheet aron tagaan mo idea sa pag-answer. Okay, what I have learned, instead of coloring the circles, write only the word red. Red, kung ionic compound siya. Blue, write the word blue if the property is a covalent compound. So all you need to do is write the word red if ionic, blue if covalent. So 15 items for that. And then, assessment post-test na dayon nga 10 items, multiple choice. Okay, module 4. Properties of metals. Again, you have 10 item multiple choice for your pretest. And then kani, pinakasayon. Lesson 1, properties of metals. Sige, let's try to answer the first one. What element is found in group 2, period 4? Group 2, period 4. B? Sige, let's try. Cyril. Calcium, ma'am. Group 2, period 4. Are you sure? Ako tanawon, B? Group 2, period 4. Correct. That's calcium. Calcium. Butang din mo diya. Element, calcium. Now, what's the classification? Unsa na siya? Metal, non-metal, or metalloid? Sige, aside from Cyril. Sige, let's call. Jonel. Unsa na ang calcium? Metal, metalloid, or non-metal? Non-metal. Ala, pag sure. Ang plastar ni calcium, aman sa makita. Sa left dapit or sa right? Naa siya sa left dapit. So, calcium is an example of a metal. Sige, last example. Grabe sa'yo na kayo niyo. Group 1, period 2. What element is that? Let's give chance to others. Sige, B, manawag ko. Sige, let's try. Krisha, yes, Krisha. Krisha, unsa na ang element? Lithium, ma'am. Group 1, period, ha?
Group 1, period 2. Lithium. It's correct. So, lithium is what kind? Ano sa yung classification? Metal, ma'am. Okay, correct. Metal. Ingana ha? Ingana ang pag-answer sa lesson 1. Let's check. Okay. Another. What's more, part 1. So you are to describe whether the kwanba is extensive or intensive. And then part 2, identify ninyo if the following examples are example of physical or chemical change. And part 2B, 10 items, i-identify ninyo ang alloy based on the given description. Dili mag-uol kay naana siya sa modules. Nadia, basahon lang ninyo ang naa sa modules. And then, for assessment post-test, still it's a 10-item multiple choice. Dagan kay multiple choice actually, akong gi-appeal. So for module 5 now, which is on the formation of ions, ions are naay mga charge. When one element is being bonded to another element, then there is what we call a production of ions. Yan na may mga involvement of charges. There is what we call a sharing of electrons. Either an electron may be lost or an electron may be gained by another element. Okay? So, naay 10 items dire, multiple choice for your pretest, and then nara. Okay. Sige, try na to answer B. Nay, look up the following elements in the periodic table and see whether they tend to lose electrons and become cations or gain electrons and become anions. So, nay, first item that is being done for you. For example, the element fluorine with the symbol F. You are to describe that as a non-metal, fluorine. Then, kay non-metal man siya, so this element or this atom tends to gain electrons. Kay non-metal man siya. So, kung non-metal siya and it is bound to gain electrons, then its classification is an ion. Okay, next. Potassium. Sige, let's try one. Potassium, is it a metal or a non-metal? Unsa man ang potassium? Can I see other raise of hands? Krisha, si Cyril, Mora. Ha? Kinsay nag-answer? Si? Isa to. Sige, let's have Renis. Renis. Metal, ma'am. Potassium is a metal. Correct. Kay metal man siya. Is it to lose or to gain electrons? Renis. Unsa, ma'am? Ang potassium ba kay metal man siya, unsa man siya, mag-lose siya og electron or mag-gain siya og electron? Mag-gain, ma'am. Julius, Metal paki-off man sa imong mic. Julius. Okay, again, Renis. Ang potassium, Again, kay ma'am. metal man siya, ang may tabo kay, is it to lose an electron? Okay, correct. Lose an ma'am. electron. Kay metal man siya. Okay? Metal, again, metal man ang potassium, so it is bound to lose an electron. Kay nag-lose man siya electron, then that's an example now of a cation. Okay? Basta lose electron, cation. Pag gain electron, anion. Nasabtan. Basta kay dili lang gid mo mawala kung mag-describe mo kung non-metal ba siya or metal. Nasabtan ha? Dapat kabalo na unsaon pag-identify. Okay. For lesson 2 on ions and charges,
So based from the periodic table, you are asked to determine the group number of the elements enumerated in each item. So ang butang na ninyo diha, unsa siya nga group? From 1 to 18, di ba? In the periodic table, there are 18 groups, katong patindog nga groups, or patindog nga arrangement. So that's now your group numbers. So na yung mga elements nga ihatag diha sa example, and all you need to do is just to write 1 to 18 or kung unsa siya nga group number. Charo, 9 number sa taas, kung sa periodic table 9 number sa taas, that corresponds to the the group number. And aside from that, next, you are to use the periodic table to give the valence electron of the given atom on each item. So kung dala sa previous, you are to write the group number. Ang next is you are to write the number of valence electrons of each atom. Okay? Again, makita sa periodic table. Now, what's more? Write the name and symbol of the ion formed when na mga elements diha. Then after a certain bond, butang na din ninyo diha sa 1 to 5 ang iyang resulting nga ion. Okay? And then test 2, based from the periodic table, you are to write the ion formula of each atom. May napulo ka atom diha. And ganan mo ani. What I have learned. So what I have learned, you are asked to write the symbol. Sharo, palagi na ay masiro lagi. Write the symbol of the element. Isulat din mo iyang group number. Dayon, iyang number of valence electrons and its ion formula. That's actually Br minus. Nadikit lang na siya ha. Br minus na siya. Br minus. So, symbol of bromine is Br. Group number 7. And then, number of valence electrons for bromine is 7. Okay? So, sayon na siya. All you need to do is just scan your modules and of course, your periodic table. And then, your, assessment post-test, multiple choice. And then, you are done. Sayon ra, dili. Sayon, dili. Hello? Hello? Ayun na, ma'am. Sayon ra. Sayon ra kung naay periodic table. No worries, I will try to find resources sa internet. Isend ra ko sa GC so that you will be able to answer some of the questions, some of the items na kinahanglan og further explanation. Questions, naay pangutana or clarifications. Please raise your clarifications now para akong ma-address. Again, announcement. For next week, there will be a general PTA meeting that will happen on Friday, December 10, 8 o'clock. Please let your parents come in the school. Right after the PTA meeting, there will be a distribution of the cards. Makita ninyo inyong first quarter nga grado, and then dito po ninyo ipasa inyong modules para kausara mo anha ang inyong parents by next week. Question. Pangutana, please. Nasabtan na ninyo? And also, again, do not forget to download the app. Wala may pugsanay kung dili ninyo i-download. Pero ako i-suggest, dako gitsagtabang sa inyo. Mas handy. You don't need anymore to go to the city to buy katong traditional na dako nga periodic table. Okay? Sige, nagpataas og kamot si Ava. Yes, yes. Yes, Ava? Wala ka na, ma'am, kay. Okay, nangutana si Kuan. Cyril. Yes, Cyril.
nag-raise ka sa imong hand, Cyril. Walay Kanang pangutana. kuan ma'am ba kanang apps bitaw ma'am kay dili kanang download ganina ra siya sige pending. Hulati lang. Basig sa internet pod na, sa signal. Okay, basig sa signal ra pod na siya. Pag humanog download ana, magamit naman din na siya ninyo. Okay, na-try na. Actually, try na last year ni Dool si Princess nga Dagapyoso og si Kuan. Si Rene sa kuha. Ako nang gi-introduce nga app sa ila. Murag ila nang magamit. Pero iya man gikuan. Ako na Iya na-download man balik, Ma'am Kay. iya man gi-uninstall. So, download yun na niya balik. Okay? Magamit pa na nato until the end of second quarter. So, again, I'm suggesting everyone to download the app. Gisend na ako ang picture sa app sa GC so that you will know unsa nga picture, unsa itsura. Daghan man gyud actually periodic table nga app sa kuan sa Play Store. Pero kani gyud nga app ang akong i-recommend. Okay? Any other questions or clarifications before we are to end our session today? Then please turn on your cameras na for the attendance. I hope tanan na nakakuan, tanan nakalag diri sa message, in-call messages for the attendance. I hope tanan ha nakakuan. Wait lang, may I see. I hope tanan nakakuan. Nay pangutana, yes, Reniz. Nag-raise a Ma'am. hand. Oh, Kanang kamitan, karagasan, ma'am, may mga kulang sa module, ma'am, kanang mga blanco, ma'am. Arts lang ko, ma'am. ang matagaan og kuan, blanco nga grado mga anak is usually na ay kulang, walay performance task or kulang ang gipasa nga modules. So, kung kumpleto na kaato nga mga kuan, of course, dili na ka mag-expect og blanco nga grade. Okay? Sige, ma'am. Dayon, Thank you. ang sa tawag ani, I think the performance task in the first quarter is the poster nga i-draw sa bond paper. Poster. Kung nakapasa na sa poster, meaning humana mo sa inyong performance task. Okay? Sige, other question. Sige, Cyril, nagpataas og kamot. Kanang kuan ma'am ba kanang example lugar ma'am kanang matagaan sa kanang blank bitaw imong kanang grade ma'am unsa lugar mong buhaton na ma'am. For example, kung matagaan og blank na grade, duulan ninyo inyong teacher. Duulon ang teacher para mahatag niya sa inyo sa inyong kulang. Okay? Kasi teacher may makatubag ana. Kung unsa inyong mga kulang requirements for completion. Sige, any other questions? Okay na? Okay, let's now have our picture taking to serve as our attendance for today. Paki-on sa mga cameras palihog. Okay, attendance na to for today. Naka-on na ba ang camera sa tanan? Ay sa ha? I'll just stop presenting para makita ang mga angay makita. Okay, i-on sa ang mga camera mga anak, please. O katong tulo or duha ra ka buok sa kuan. Sige. Dave, i-on. Asmar.
Okay, ready? Tanaw sa camera in 3, 2, tanaw camera. Marco, steady ang camera. Rondili halap. Okay, 3, 2, 1, and isa pa. 3, 2, 1. Naka, i-on sa ang camera. I-on sa ang camera, Lloyd. Lloyd, Ralph, gamay, palihog. Okay, ready again. Napay nagpataas silang kamot. Oh. Napay raise hands. Okay, 3, 2, 1. Ay, sabi, ato sa, ayaw na ninyo i-raise hands, mga anak. Okay, 3, 2, 1, and Denver, i-on sa ang camera, please. Okay. 3, 2, another picture. 3, 2, 1, and okay, thank you so much for joining. Ipasa ang mga modules next week, Friday. Bye-bye, mga anak. Bye-bye. Bye, ma'am. Ay, ma'am.